हरि महानंद गुरु महाराज बड़ साई मरा तांकर घर रसानंद बोली गुरु महाराज जानी पड़ा अटे तांकर घर तृतीय रे अटे विभीषण डंगर पड़ा रे घर आज्ञा पोस तांकर हल्दी थाना मुरी बहाल मोर गुरु मानकर ब्लॉक भी मुरी बहाल थाना भी मुरी बहाल आउ जिला केनटा जानि छ सखा ए बुआटा केन नै जाने तमर सबु जदी बहाल हला बोले हटा तमर जिला आठ उठा हबनी हेले पछा कुछ हेंता नै से सखा पोस तांकर हल्दी थाना मुरी बहाल जिला अट्टा पलांगीर गुरु कर गुरु पदे नमस्कार गला गुरु परिचय गला सखा अच्छा आसी गला निजटा निजटा नि कहले काना हेसी निजटा ने कहले फांसी हेसी फांसी हेसी ए नि कहू एटा निजटा ने कहले के बाबुआ अनामिका बोलसन सखा लोग बिना मिटा हेते बागा जहर मां नहीं तार ना नहीं जहर गा नहीं तार ना नहीं ना नहीं तिले केंदा करी गा थीबा तो सखा हो ताहले निजर परिचय कहमा मोर परिचय सहित सखा जीते देखु त समस्तंकर परिचय हेबा आउ तुमर परिचय मते हेबा हमर तेज भीतर समस्तंकर परिचय हेबा सखा हमरी बाउंड्री भीतर जते समस्तंकर बेले आगो ई गा काना जाना करूथिलो ना बेले किलो करना जान होजे हेंता नै से सखा तेज भीतर समस्तंकर परिचय हेबा ओ यामे नेट भीतर हां हां कोनी तेज भीतर समस्तंकर केनता जानू छे गा बोलु छे भाई केनता भाबरे पूर्ण हेबा केनता भाबरे हबा सुनु था है सुज्ञान रा कहि दउ छना मरा अच्छा उत्कंठ नाटा मोरा ई बड़ साई मरा घर थाना मोरा मुरी बहाल मुजिलाते बलांगीर बेंजारेन दंड पाटी आमर फकीर नाय कामर मेनिजर श्याम बोली ढुलिया आमर नेत्र बोली केशव मास्टर सुरथा है सुज्ञान कहि दउ छना मोर उत्कंठ नाटा मोर सुरथा है सुज्ञान कहि दउ छना मोर उत्कंठ नाटा मोर बड़ साई मोरा घर थाना अट मुरी बहाल जिलाट बलांगीर बेंजारेन दंड पाटी आमर फकीर नाय कामर मेनिजर श्याम बोली ढुलिया मोर नेत्र बोली केशव मास्टर जय देव तासा मास्टर दुले बोली लिसान मास्टर देखार थिला मोर ड्राइवर टुना थिला मोर ड्राइवर परिचय पत्र सखा ताइले फिर पारे तमरटा धर
অতি বলি জগন্নাথ দাস শ্রীমদ ভাগবতী মাতৃতুল্য পিতৃতুল্য আবালক জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধবনিতা কুনি কুনি ছোট ছোট ভাই ভৌণী সমস্তঙ্কর লাগি জগন্নাথ দাস তত্ত্ব লেখিলে। ধর্মেশ থপা ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୁଲନ୍ତି ବାର ମାରଣ ଘଣ୍ଟା ଦେଖଣା ଖାଲି ଛତ୍ରଗଡ଼ ରଖିଥାନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ବାର ମା ବାପାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ କୁରକୁରି ଜମାରୁ ଖାଇବନି। ସଖା ହୋ ବିସ୍କୁଟ ଖାବ। ତ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ବାଗ ବନପଡ଼ାର କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି 50 କୋଟି ଭାମଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗର 64 ବ୍ୟାଧିର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହଉ ବୁଲନ୍ତି ବାର ମାରଣ ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତ୍ରଗୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ବାର କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ସଖା। ଭଗବାନ କହିଲେ जहाने दुईटा जिनिस जे से मते पाई परबा बोले सखा आउ छटा त्याग कले बोले ई लोक ना दुईटा जिनिस थी पारे बोलो तो हां मगर की मोर देहरे 206 टा जिनिस से दुईटा जिनिस काना सखा जानि छ केन केन जिनिस गुटे हला भक्ति अन्यटी हला विश्वास जार शरीर भक्ति एवं विश्वास ता अछि भगवान कहले मत हजारेटा नोडिया दरकार नाही धूप खाड़ी खाना पणा दरकार नाही फलमूल आदि द्रव्य जे कोनोसी जिनिस दरकार नै बोले एंती नै बोलो केनता एबे म गोटे पिकअप नोडिया मोहे छै एबे पूजाती उडबा बोली जल्दी बिकी दियो यार नोडिया नै लागे किचे नै लागे बोले हमर दुकान पाती बंद नै दिबा। तो छोटा जिनिस को त्याग कले सखा कलेज के मध्य साक्षात भगवानंकर सिद्ध कथा लागि पारबो। से छोटा जिनिस काना केन केन जिनिस काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मांसार्य एई छोटा जिनिस को जे त्याग करि परबा कलिजुगे कहले भगवान से मते पाई पारबा। एताले मोर द्वारा नै पारे मुई फेल हिजिबी केनता मोर द्वारा सब मुई छाड़बो हमके तो बिसर नै लेन समय नै ना खाना बिसर नै हल खाना नै समय मोर नुनिया मास डबा नीति नी सत्य लगी भागवतर जगन्नाथ दास कहले क्या बोली अनेक जन्म तो पावाले मानवा जन्म महिताले मानवा जन्म महिताले मानवा जन्म महिताले करण बाग कलार समारखी केतुटी भरमुदा प्रदान करिछन बळ बालक अंगर 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो बोलन देखबार बळ तांक सर्व परिवारंकर मंगल हो बोलन देखबार। आमे जन 100 जन्म रे पुण्य फलडा अर्चना करसु अच्छा भगवान 100 जन्म रो पुण्य फल को मेसी कर दैछन ही मनुष्य ए जन्म मनुष्य जन्म तो मनुष्य शरीर पाई गले का करब सखा क्या करबो मद मांस जुवा स्त्री इटा हेले कली जुगे पुरुषंक बैरी पापटा बढ़ी जीवा पुण्यटा कमे जीवा बोली पुरी जिल्लार श्रीक्षेत्र धाम रे जारु जगन्नाथ रूपरे बड़ देउल रे विराजमान करिछन जगतर नाथ जगन्नाथ नाथ भगवानंकर मुंड तो अछि सखा ओए बाल नाही आखी अछि भूलता नाही नहीं तांकर हाथ अछि पापुली नाही पापुली नहीं गोड़ अछि सखा पाद नाही पादो नहीं तू तो मा अछि एले दन तो नहीं तो सेति लगी भागवत जगन्नाथ दास भगवान को पावले आ गुटे पद कहले मन को कर जब सारू प्रभु बांधी आनी पारू मन को कर जब सारू कृष्ण को बांधी आनी पारू मन को करू जब सारू आपण मानकर मनटा पवित्र हेबार कथा ओए आपण मानकर मनटा चंचल थिबार कथा कथा मन निर्मल जार देही सही उद्धव गंगा जल से सही सही मन जदि पवित्र निनो ए मन है तो गंगा तो क्या करेगा चंगा सती लगे का बोले सखा तत बुझिले टूटे भ्रांति भव सागरु तरी जानती
शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य उद्धव मने राखिथिबु मुमले मते तू पाइबु लीला विद्युते कले बर देव मानवे अगोचर श्रद्धा नथिब अंतर्गते द्रव्य छुईबी केमते तू देव सर्व घटे थाऊ काहाकू केउ रूप देऊ नारायण अनादि परम कारण दिउते कले बर देव मानवे अगोचर सुंदर आपण मानकर सुंदर भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे कहले कहले आपण माने अनेक गुड़े शास्त्र पढ़िबा अपेक्षा अनेक गुड़े लोकन को प्रश्न देवा अपेक्षा श्रीमद् भागवत पढ़ुन जेंटा कि जगन्नाथ दास कहले परम शास्त्र भागवत भगवत अभ्यास करुथिब नित्य नित्य जदि जेन माने सखा हाँ पढ़िनी जानन हाँ भागवतर जदि कर्णरे सुनी देले मध्य तांकर अंगर 64 पाप कटि जासी नरक कुंड भाग्यदार हमारे वंचित रहे संस्कार सेति लगी भगवानंकर पादरे भक्ति करो सेति लगी अति बड़ी जगन्नाथ दास मां भौणी मानकर लगी सुंदर भावरे गोटे जगन्नाथ दासंकर भित्तिभूमि स्वामी से मानहरि धर्म स्वामी पदे भक्ति अचरारे मति और जीव दु सबका मामा और जीव तो सबका रमा सखा हो स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म गोटे नारीर कर्तव्य है स्वामी सेवा स्वामी सेवा ठारू और सेवा नहीं सका गोटे स्त्री पाई निज स्वामी चरण रे भगवान अछन गोटे स्त्री पाई निज स्वामी चरण रे गुरु अछन गोटे स्त्री पाई सका स्वामी चरण रे संसार राजर्य सुख अछि स्वामी निंदा महापाप नरक कुंडे जानते स्वामी निंदा केबे करिब नाही धनुर्ज बाग कलार सम्मान रखी केते गोटे धर्मदा प्रदान करछन बळ तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलम देबार एही परि लक्ष्मी नारायण अन्न वस्त्र रे परिपूर्ण करंत बलम देबार तो सखा हो गुटे नारींकर पई निज स्वामीटा अंध हिथिले भी बढ़िया गुटे मां लागी निज स्वामीटा लेंगड़ा हिथिले भी बढ़िया गुटे स्त्री पई निज स्वामीटा भरा हिथिले भी बढ़िया सखा ताहा बोली करी मने भरा अछन बोलबो आर अलगा काहे के भल पाइबार भुर कर भागी जीव इटा हला मूर्खामी बुद्धि जार मन जे की रसे फूल देखी करे भंगरा बसे बापा बोले सब तो से बुद्धि तो नहीं केन तार तो पांचटा मन के 25टा प्रकृति बोलो अमन कुमन विमन सुमन मन कुमनटा प्रभाव पहले भल पाई करी उड़ान छु सुमनटा प्रभाव पहले माने मोर मां बापा आराम से संस्कार भाव रे मत विवाह करबे जौतुक नेमी गाड़ी नेमी पलंग नेमी सब किछि चली जे सखा तो आउ गोटे पद मामन के लागि कहले क्या बोले स्वामी का भजन
পরে তু ভুঞ্জিবু শৈবু শয়ন কালে স্বামীଙ୍କ ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু শৈবু শয়ন কালে স্বামীଙ୍କର নিদ্রা ভাঙ্গিবা পূର୍ବରୁ উঠিଥିବ তৎপরে মা উঠিଥିବ তৎপরে কীর্তি থপা এবং রিঙ্কি থপা বাপা ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନା କହିଲେ ସଖା ଭୁଲି আমার ଗଲି নেক্সট সরপঞ্চ আজ্ঞা ଆମ ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନାଁରେ କାମନା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ବମନ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ବାହାର ফটোকে দেখলে জানি যে আসে না ମା ରଣଭଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତ୍ରବାଉତି ଛତ୍ରଗୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ବାହାର হরি বল ଆଉ ମାଳା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଭାରମୁଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ করেছন ବୋଲ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯିଶୁକ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ବାହାର হরি বল ବୋଲ ସେଇ ମା ରଣଭଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତ୍ର ଢାଙ୍କି ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ବାହାର হরি বল ତ ସଖା ହ ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମା ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଖାଇବାର କଥା নেই খাবার কথা ହେଲେ ଏଇଟା ତ କଲିଯୁଗ ସଖା ଟିଭିতে ଯଦି ଗୋପୀ ବହୁ ସିରିଏଲ ଟିକେ ଲାଗିଛି ହଁ ବାସ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ମୁଇଁ ଆମ କରି ଦି ଘରସା ଖାଇଦେସେ ବୋଲେଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମାନେ ନେଇ ଖାଇବାର କଥା খাবার কথা ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଶୋଇବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ତା ନେଇ ଶୋଇବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଶୋଇବାର କଥା ସଖା তো এটা ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରତିଦିନ କରବାର କଥା এটা তুমি ভগবান কହୁଛ হো ହଁ ମୁଇଁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛି ଆଉ ଭାଗବତ ବି କହିଲା ସଖା বলে তুমি ভগবান কହୁଛ বলি মুই তমকে পছরৌছ ପଚରଉଛ তুমি কহলো বলি কହୁছ হে কথা মুই কহমি বলে মোর কথা দিছ ଦିଶବା বলে নিজর স্বামী নেই খাবার তক মা মানে নি খাবার কথা ନେଇ ଖାଇବାର କଥା নিজর স্বামী নি শুইবার তক মা মানে নি শুইবার ନେଇ ଶୋଇବାର କଥା ସଖା आज का दिन में आज दिनर কথা কହୁছে এনু জনতা পেন্টিং ঘর নে জায়গা দেলে যে হে নে গিছন ঘর ন খেই করে এনে বনি আর শুই দেনি অলসিয়ার মানে যে মুই ভোগ ভোগ আজ নে খেই যে মোর কনিয়া বিহান্তি ঘরে সেবাট ভোগে শুইবা কে ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ବୋଲଛ ସକା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରେ ଅଛ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯଦି କଥା ଲାଗୁଛ ମା ମାନେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରବାର କଥା এরা তুমি কহলো বলি কହୁଛ ହଁ ହଁ আর নিজর স্বামী নে শুইবার তক মা মানে নি শুইবার ନେଇ ଶୋଇବାର କଥା ସଖା ওই ওই গণেশ পূজা দিন নু ডন না জুচা 5 মাস হি গলা না মুই বাট এবার চেতুছে যে মোর কনিয়া বে এবার চেতবা কে ହେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା ନିଜ ଘରେ ଥିଲା ବେଲକେ ବୋଲିছে ଗାଁ ଗଣା ଗଲେ ଅଲଗା କଥା ও ঘরে থিলে ହଏ ହଏ ঘরে থিলা কথা ফের মুই পছরে আর বারে পচরা এই বাট কে মটন ভাত তেল তরকারি বড়াই গলা না সেই আসো ননির বাপা বলে নেই হো পাপড় তে ঘেনি আনজে আসি বলবো পাপড়র বাহানা নে দিবারে বাট 12 বজা তক মত পুছিব তোমার সম্মানকর সঙ্গে যে হে শিকার ভাত কান্তি লাল গিলি গিলি দেখি দেখি করে চেতি থিবা ହେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାର କଥା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ସାରିଲେ କି ନି ସଖା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରବାର କଥା क्या सेवा करबा बुआ କାଁ ସେବା ଜାଣିଛ ସେ ସେବା ହେଲା ମୋର ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମାତୃକଳ୍ପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ହେଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କିପରି ସେବା କରବାର କଥା ନା ତେଲ ଆଣି କରି कालू ना देबे ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇକରି ପିସି ଦେବାର କଥା ଲଗଡ଼ି ଦେବାର କଥା ସଖା ତାହା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସେବା ई बेमरिया सेमरिया लोग तेल हंसी घड़ी अरे हमर अंती चंगा लोग के ହେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ତଳ ଭାଗ ହେଲା ଶନି ଭାଗ शनि भगवान ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରୋଡ ମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି होचन ତାହା ହେଲା ଶନି କୋପ ଦ୍ୱାରା ସଖା ने मुई हन
ମୋ କଥା ମୁଇଁ କହି ଦେସି ମୁଇଁ ପରର କଥା ତ ନି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଅଟୋ ଆନିଥିନି ଅଟୋ ଚଲଉଥିନି ଯେ ମୋତ୍ରୀ ତରିକେ ଯାଇଥିନି ରିଜର୍ଭ କେନ୍ ଗାଁ କେ ଯାଇଥିଲ ମୋତ୍ରୀ ତରି ମୋତ୍ରୀ ତରି? ତରିନୁ କେରାପଥର ବୁଡେନ ବ୍ଲକ ହଁ আমার সন্ধি ঘরে 13টা টেলা পি দেনি যে এবা বেলে টর্নিং নে অটো খাপি গলা যে এটা সনি দশা কলা के मोर भूले ଅଧା ମଦ ପିଇ କରି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେସନ୍ ସଖା ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ପୁଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ତଳ ଭାଗ ହେଲା ଶନି ଭାଗ ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କହଣୀର ଭାଗ ଉପର ଭାଗ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ এটা 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 মা ହଁ ସଖା লক্ଷ୍ମୀ ସେତି ଲାଗି କାହା ଘରକେ ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହସନ୍ କି ଆମ ଘରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ତ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ପଡି ଆସି ଶନି ଗ୍ରହଟା ଛାଡିକିରି ଭାଗି ଆସି ସଖା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରସନ୍ ନିଜ ନାରୀ ମାନେ নিজ নারী চাহলে হবা ଜଳନ୍ଧର ଦତ୍ୟ ବଳବାନ ଥିଲା କି ସଖା হয় ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଛଳନା ବେଶରେ କହିଲେ ଛଳିଆ କୃଷ୍ଣ হ্যাঁ বিষ্ণু ଆଉ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଟା ବିଷ୍ଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ସମାନ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱପଣ ନଷ୍ଟ କଲେ দেলে বলি করি ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଜଳନ୍ଧର ଦତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ଗତି ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ আচ্ছা 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 ତ ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଆଣିକରି ମା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତକେ ପିସି ଦେବାର କଥା କାନ୍ତି ଲାଗି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନରେ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା କରସନ୍ সৈকিষণ ପ୍ରତିଦିନ ସଖା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ପାଦକେ ଚାପି ଦେସନ୍ ଚାବୁଥିଲେ ବୋଲିଛ ସଖା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଚାପିବା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯଦି କହିବ ବୋଲେ ତାହା ହେଲା ଲଗଡ଼ି ଦେବାଟା ପ୍ରତିଦିନ ମା ମାନେ ତେଲ ଆନବାର କଥା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକେ ତେଲ ଲଗଡ଼ି ଦେବାର କଥା ଏତେ ଯଦି ଯିଏ କରିପାରବା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଲି ଯୁগে ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇପାରିବ এতকি কাম যেন গোটে করবা সেই কলি যুগে মহালক্ষ্মী মহালক্ষ্মী সখা যে কারির কথা তো নি মোর কথা কହୁছে বাপা যেতেবেলে মই ডন নাচি করে যাসি মোর ঘরকে মোর মা নুনিয়া মাছ আর বাসি আর চটনি মোর ফেভারিট জিনিস ফেভারিট জিনিস পুড়ে করে রখে দিতেছি বাসি খাসি মোর কোয়ার্টার কে যাসি আর শুই দেছি যে মোর কন্যা লড়গো বাত কথা বুয়া মুখান্তি ডঙ্গি যে এই কলি যুগে মহালক্ষ্মী নি হেলে বি চন্ডালুনি পারবা কিনি চন্ডালুনি লেখা করব সখা তো এটা গলা সেতি লাগি আউ গোটে পদ জগন্নাଥ দাস କହିଲେ যেন ঘরে স্বামী সেবা থিসি পরস্পর স্নেহ মমতা দিছন তোমার সান্তাটিকে বেটিল সখা তোমার সান্তাটিকে বেটিল পরস্পর স্নেহ মমতা যেন ঘরে থিসি তারপরে কানা ভাইলে ভাগবতর জগন্নাথ দাস বৈকুণ্ঠ সমার ওটে সেই ঘর বৈকুণ্ঠ সমার ওঠে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ যদি পরস্পর স্নেহ যদি হাই নিরন্তর হাই নিরন্তর যেন ঘরে পরস্পর স্নেহ মমতা থিসি স্বামী সেবা থিসি স্নেহ মমতা বলে সখা মা বাপা ঠারু ভাই ভাউজ সমস্তে মিশি করে থিসন মিশি করিথিবাটা পাঁচ জগন্নাথ দাস কহিলে কলি যুগে সেটা গোটে বৈকুণ্ঠ ভবন তাঙ্কর পরিবার বিষয় যে আজকাল এটা নেই চলবার না বাপা সেতি লাগি এটা গলা নারী শিক্ষা এবে আসি গলা বাপা মানଙ୍କର ଆଉ মা ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷା খালি শিক্ষা উপরে শিক্ষা দিবা ତ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେମା হ্যাঁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମା ମାନେ হ্যাঁ ବାପା ମାନେ হ্যাঁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତେ ନେଇ ଯିବ এনতি এনতি জায়গা আছে ହଁ ସଖା এরা কেন কেন জায়গা সেটা দেখে দেখো सद्गृहं यज्ञशालं च विवाह सिन्धुमर्चने रिक्तहस्तेन गन्तव्यो दैव तथा तथा गुरु सखा হয় बुझी पारल श्लोक कहले नहीं हुए নে হয়ে गुड गुड करे बुझाले जायसी समस्ते भात खाइले नहीं हुए सखा মোর এনতা জীর্ণ কলে হেসি आ हमर पुरुष पिला माने एंता मेछा धरी दिले नहीं हुए टिके टिके साइज करबार पड़से श्लोकर भाव अर्थ काना सद्गृहं यज्ञशालम च जेन जगह ना घर प्रतिष्ठा करा जासी मां माने बापा माने से जगह को केबे खाली हाथे नहीं जेबो निजर बंधु वर्ग निमंत्रण करिथिबा बेले
केबे भी खाली हाथ नहीं जीव घर प्रतिष्ठा आउ गोटे जिनिस केनता विवाह सिंधु मर्चने माने विवाह घरटा जदी जोछ केबे भी खाली हाथ नहीं जीव आउ गोटे टेम्पल टेम्पल माने कहसन सखा मंदिर आउ जदी साहित्यिक जदी वर्ड रे कहबो यज्ञ कुंड जेंता की पूजा मंदिर के मध्य केबे भी खाली हाथ नहीं जीव बोली बोले तमर कहबार কথা মই বুঝি পারু যে মোর মতরে हां हां ई तीनटा जगह के क्या जे खाली हाथ नहीं जीवो हां कि ई जगह ने लोग मने टिके ज्यादा भीड़ थीसी मार झगड़ा थीबार हेबार चाहती रे छोटे मोटे चोखू धरबे के सखा तमके गुंडा बनो छार क्राइम रे बोको छे तमे कहू जई जो खाली हाथ नहीं जीवो बोले हंताले हेंता नहीं से सखा काना धरबार कथा जाने छ केटा नेबे जेते की भुजा चूड़ा मीठा फल मूल आदि द्रव्य जे कोनोसी जिनिसटा धरि कर जीवार कथा ओए कह जाने बुआ ने भीड़ किसी जे नहीं सत्य की का बोले सखा हुला हुली हरि बोलो जते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए जे उठारे है उठाए नाम संकीर्तन से जगह को कुहा जाए गोलका भुवन सुखमणि काहु छंति सुण परीक्षिता तो आगे कहू श्री कृष्ण जन्मरा चारिता सही अभिमन्युंकर पुओ हेले किए ना परोक्षित कृष्ण जन्म चरित्र यदि 7 दिन रे मुक्ति पाई जाइथिले सखा तो सही परि भाव रे समस्त को की परि लय लगाबार कथा हाय हाय तो सखा हो टिके भजन माध्यम रे समस्त को करताली टिके माग माग बोलसे केवल करताली टिके समस्त को भगवानंकर भक्त केते अछन इथिरु जणा पड़बा जे जदी ताली देबा भगवानंकर भक्त बोली जणा पड़बा नै के की परि भाव रे ए मन कृष्ण आशा करा भव सागर हे बुपार बुढ़ी रामर भव जले कृष्ण सुमरि नृत्य करे अमूल्य जीवन संपद काहु पाइब कृष्ण पाद एणु मम मन बोलाइला कृष्ण दर्शन न पाइला सुजने सुण मरमती तुमको न छाड़ू कृष्ण प्रीति सुजने वृंदावन बस कृष्ण चरण हुआ दास